बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक हुसैन आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है वो फ़िश के बारे में यानी मछली के बारे में है कि मछली की क्वालिटी देखनी हो, भले वो फार्म से हासिल की गई हो, दरियाई मछली हो या समुद्री मछली हो, वो क्या चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो मजमूई तौर पर उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट, जो उसके ग़िज़ाई चीज़ें वो देखते हैं। फिर मर्की कंटेंट उसमें देखते हैं, या दूसरी आलूदगी या कंटामिनेशंस वगैरह हुई हों मसलन, और फिर कोई उसमें बीमारी मौजूद तो नहीं है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, और फिर टोटल फैट कंटेंट्स उसके अंदर वो देखे जाते हैं, और फिर ओवरऑल फ्रेशनेस देखी जाती है, और फिर प्रिजर्वेटिव फैक्टर देखे जाते हैं, और फिर इसका टेस्ट देखा जाता है। आज मैं आपको मुख्तसर तरीन बताऊँगा कि फार्मी मछली, दरियाई मछली या समुद्री मछली, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। हकीकत में तीनों के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और मुख्तसर मैं सबसे पहले बताऊँ, जो फार्मी मछली है ये इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदों में ये है कि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परवरिश पाती है और मखसूस खुराक इसको दी जाती है, जिसकी वजह से जो माहौलियाती आलूदगी और टॉक्सिन से ये महफूज होती है। लिहाजा इसके अंदर माहौलियाती आलूदगी का लेवल कम होता है, इसकी सप्लाई भी सारा सब मुसलसल रहती है, और ये सस्ती भी होती है। और ये इसके दूसरे फ़ायदों में ये है कि ये अगर जो SOPs जो लाइव स्टॉक वाले देते हैं, अगर उसके मुताबिक ये फार्म को चलाया जाए तो फार्मी मछली जो है वो सारा साल मुयस्सर एक आसान और मुफीद तरीन ये ग़िज़ाई गोश्त जो है वो प्रोटीन और दूसरी चीज़ें इंसान को मिलती हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड मकदार वो फीड के हिसाब से होता है। इसकी ग़िज़ाइयत की क्वालिटी जो डिपेंड करती है उसकी फ़ीड पे और कितना ये SOPs पे अमल किया जा रहा है। अब इस जो फार्मी मछली है उसके नुकसानात क्या हैं। पहली चीज़ तो ये है कि फार्मी मछली की ग़िज़ा ऑर्गेनिक नहीं होती, और दूसरी ये है कि आजकल GMO बेस्ड जो फीड जो मुयस्सर है वो भी कई जगह डाली जाती है, और उसकी अपनी एक बातें हैं। और ओमेगा 3 का लेवल इसके अंदर दरियाई और समुद्री मछली की निस्बत कम होता है, और इसको रेगुलर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और जो को बीमारियों से बचाने के लिए दिए जाते हैं। और ये एंटीबायोटिक जो हैं ये फिर इंसानों में शिफ्ट होकर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। और फार्मी मछलियों में जो बीमारियां हैं वो भी मौजूद अक्सर होती हैं, और पैरासाइट्स का ख़तरा भी होता है, और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। और जो फार्मी मछलियाँ जो अपना फुजला खारिज करती हैं वो इस पानी के अंदर ही रहता है, वो पानी भी अक्सर आलूदा ही रहता है। गो अच्छे फॉर्म में इस आउटलेट इनलेट बनाया होता है कि ताज़ा पानी आए, लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं है कि सारा का सारा पानी निकाल दिया जाए, दूसरा को डाल दिया जाए ताज़ा, क्योंकि उससे जो मछलियाँ मरने का अंदेशा होता है। और दूसरा ये जो फार्मी मछली है इसका टेस्ट और टेक्सचर जो है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना कि दरियाई मछली का होता है। ओवरऑल चूँकि फार्म वाले महकमा लाइफ स्टाइल के, जैसे पहले अर्ज़ किया, SOPs पर पूरा अमल करें और फीड की क्वालिटी भी अच्छी रखें, तो ये भी अच्छी मछली होती है फार्मी। और अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ दरियाई मछली। दरियाई मछली के अपने फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये है कि इनकी जो ग़िज़ा है ऑर्गेनिक होती है, यानी कुदरती ग़िज़ा होती है, जो नबातात दरिया में हों उनसे लेते हैं। और ये जो है अपनी कुदरती रिहाइश गाहों में ये रहती है, और कुदरती तरीके पर ये परवरिश पा रही होती है। इसमें ओमेगा 3 की फैटी एसिड की मकदार फार्मी मछली की निस्बत ज़्यादा होती है। इनमें विटामिन D, B विटामिन है, राइबोफ्लेविन है, और इस तरह की दूसरी जितनी आयोडीन है, फॉस्फेट्स हैं, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें वाफर मकदार में इसमें पाई जाती हैं। और अहम बात फ़ायदों में यह है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता ही नहीं है। इसके एंटीबायोटिक इसके ज़रिए से इंसानों को पहुँचने और रेजिस्टेंस पैदा होने का वो कोई इम्कान नहीं रहता, और ना ही पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं। और इनको फ्रेश हर वक्त पानी भी फ्रेश होता है, फ्रेश वाटर फिर इसी को कहते हैं। ऑक्सीजन फ्रेश मिलती है और खुला माहौल मिलता है इनको। और नुकसानात दरियाई मछली के ये हैं कि अगर तो वो दरिया आलूदगियों से मुतासर हो रहे हों, मसलन गंदे नालों का पानी अक्सर शहरों के नज़दीक जो दरिया गुजरते हैं उसमें डाला हुआ होता है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कारखानों का, मिलों का, फैक्ट्री का पानी वो उसमें जा रहा होता है, तो फिर ये जो दरियाई मछली है ये बेचारी जो है ये हैवी मेटल्स से और इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर मरकरी भी आ जाता है, फिर ये नुकसान है। अदरवाइज़ जो है फार्मी की निस्बत दरियाई मछली जो आइडियल है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
اب ہم آتے ہیں سمندری مچھلی کی طرف۔ سمندری مچھلی کی بھی کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں۔ فائدوں میں یہ ہے کہ یہ بھی قدرتی ماحول میں پلتی ہے، آرگینک غذا ہی کھاتی ہے، اور سمندر کے اندر جو نباتات ہوتے ہیں انہی سے اپنی غذا پوری کرتی ہے۔ ہاں، جب بہت بڑی مچھلیاں ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کی بھی کھاتی ہیں، اور ان میں اومیگا 3 کی مقدار جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور ان میں کنٹیمینیشن یا آلودگی جو ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے، کیونکہ براہ راست کارخانے، ملیں، فیکٹریاں، ان کا جو آلودہ پانی ہے وہ ان میں شفٹ نہیں ہوتا سمندروں میں۔ اور جو سمندری مچھلی ہے اس کے نقصانات میں یہی ہے کہ اس میں مرکری کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر وہ مچھلیاں جو بڑے سائز کی ہوں ان کے اندر جو مرکری ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر سمندری مچھلی لینی بھی ہو تو چھوٹے سائز کی لیں۔ اب یہ جتنے بھی سپر سٹوروں پہ یا سپر مارکیٹس میں آپ کو بون لیس مچھلی جو مل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوتی، اور صرف مچھلی گوشت ہی گوشت ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ فنکشنز میں اور ریسٹورنٹس میں ایز اے فنگر فش یوز ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ اس مچھلی سے جو گوشت لیا گیا ہوتا ہے اس سے فنگر فش بنتی ہیں جو بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے، کئی کلو میں اور ٹنوں میں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں۔ اور یقیناً جو بڑی مچھلی ہے ایک تو اس میں مرکی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بڑی مچھلیاں اکثر چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہوتی ہیں، اس سے بھی اس کے ٹیسٹ میں ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اگر سمندری مچھلی کھانی ہو تو پھر وہ یہی ہے کہ سمندری مچھلی جو ہے وہ چھوٹے سائز کی لی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کچھ مچھلیاں قسمیں بھی ایسے ہیں جن میں مرکری جو ہے کم پایا جاتا ہے، کہیں کچھ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو دوسرا اس مچھلی جو سمندری مچھلی میں ایک قباحت یہ ہے دوسری کہ یہ اس کی چھوٹے سائز کی مچھلی جو فائدہ مند ہے، جس میں کم مرکری ڈایا جاتا ہے، وہ جو دور دراز علاقوں میں پہنچانا ایک کام ہے، ایک مشکل کام ہے، کیونکہ کولڈ چین برقرار نہیں رہتی، اور وہ نزدیکی وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اور ہمارا جو ہے مختصر یہ ہے کہ صاف پانی کی جو مچھلی ہے دریا کی، وہ سب سے زیادہ پریفریبل ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر اس دریا میں کوئی قریب آلودگی، کوئی گندے نالے کا پانی یا کوئی ایسی آمیزش فیکٹری ملوں کے اوپر میں شامل نہیں ہو رہا تو یہ بہترین ہے۔ اور چونکہ یہ دریائی مچھلی یا سمندری چھوٹے سائز کی مچھلی فائدہ مند ہے، یہ ہمیں مستقل سارا سال میسر نہیں آ سکتی، وہی کانٹے کا مسئلہ، کولڈ چین کا مسئلہ، تو پھر رہ کے نیکسٹ آ جاتا ہے فارمی مچھلی۔ تو فارم کی جو مچھلی ہے اگر تو فارم اچھے ہیں، اب دیکھو جو فش لور ہیں ان کو خود دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ فارم کی مچھلی ہے، کیا یہ پورے ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر وہ فارم اچھے کوالٹی کی ہیں، ویسے آج کے دور میں بہت اچھے فارم بن گئے ہیں جو پوری کی پوری اس کی جو ایس او پیز پہ اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر اس پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر چونکہ اس میں سب سے آسان یہ کہ سستی ہوتی ہے اور سارا سال یہ میسر ہوتی ہے۔ اور سمندری مچھلی جو ہے اس کا جیسے کولڈ چین کا مسئلہ ہے، اور دوسرا وہ سمندری مچھلی ہے آپ کھانے کی کوشش کریں سائز میں بھی چھوٹی ہو، جن میں مرکری کم ہوتا ہے، مطلب سالمن مچھلی ہے، میکرلز ہے، سرڈائن ہے، ان میں نسبتاً جو ہے وہ جو ہیوی میٹل جو کم ہوتے ہیں۔ تو المختصر یہ ہے کہ مچھلی کے اندر جتنے بھی فوائد ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہلکا پھلکا کوئی اس میں امیزز آ بھی جائے تو ہر انسان کو کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ مچھلی ضرور کھانی چاہیے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ٹوائس ویکلی ضرور ہر کو لے لینی چاہیے تاکہ فریش اومیگا 3 ملیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔